Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mga kilasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, explain na to new to explanation insyaallah tungod sin kabtangan hi Uthaymin amin tafsil niya pag detail niya sin amuin pag nafi hatampat sama pa mo ini and then hamasah na kauna sampai pamasabi hayaun malagbo controversy antara sin mga ahlus sunnah wal jamaah iban sin mga ahlul bid'ah wal hawa. So maklum kato tanyukatan kaingatan sin kami iban sin kamukatan lain hapanagnaan nyadto apabila in mga ahlus sunnah wal jamaah tumilahak sin aqidah nilabat in Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makan. Batin Allah subhanahu wa ta'ala mawjud aun sarta in kaon niya wala nasasakop sin tampat di magkapuat-puat mamilas sakan im mga ahlul bid'ah wal hawa na si mga mujassima mga musyabbiha min pagtawakun wahabiyah zaman nato bihayaun ini di magkapuat-puat magrad mamatali sin aqidah sin mga ahlus sunnah wal jamaah amuin hipagbungat nila hakabtangan atawa kaha ibarah ta'bir amuin mawjudun bila makan ay Allahu mawjudun bila makan radun nila kansangan in Allahu mawjudun bila makan in Allahu subhanahu wa ta'ala aun sa kawa wala nasasakop sin tampat radun ba'talun janaun nila in kabtangan niya. So bihayaun halima bayaun inut tah pagbuklad kanila im mga kakitab-kitaban nila sampay nabuklad ta kanila di raha account ini baha di raha account amuin pagla-livean na mo ini in kabtangan sin mga apo hi Muhammad bin Abdul Wahhab amuin nagbayinat hakabtangan niyan sinin sila bahasan ng nanapihiray sab sin tampat na ang pabang mga umpama kung sa sakatan nagpindah nag-change gear in aqida ataw kay papanaw ataw kay man simpang hantak sin mga wahabi pa mga ahlus sunnah wal jamaah sa inga miungat sila sinba gusukal nila habihayaon ini amin imyan sila wala day sab kami lang niya nang nanapihi hatampat wala kami lang niya amuin nang nanapihi sin maka na mo na sin tampat wala na mo yan niya fi buat malengkan law niya in parsulangan haantara law nila law sin mga halul bid'ah law sin mga wahabi law nila in parsulangan law niya haantara sin kami iban sin mga sila yan iban sin mga syaira yan doon da tungod al-ulu amin pagkamahatinggi sin Tuhan Mahasuci Tuhan Rabbul Alamin. So bihayaun buklaron na to in kabtangan sin ang guru nila kikilah nila buk theologian ini amasah bihayaun na ini tubtuman na to hi Uthaymin ini amasah bihayaun na ini pag-anak na kita nyo katan in kamatay kanya ini bukun sin rin ang mga salafus saleh habi sin waham ataw kapanganal sin kaiwanan ba panganal panali nila ini hi Uthaymin ini zaman pasinda Imam Ahmad bin Hanbal no zaman na to na ini bihayaun sa nga nasabot hi Uthaymin di kitab niya ini page 196 yung kitab niya ini Majmu' Fatawa
لونيا فإن أراد بنفي المكان المحيط بالله عز وجل فهذا النفي صحيح. Apabila kamaksuran sin pangnapihi ha tempat, bat amin tempat nakalilipus ha Allah subhanahu wa ta'ala fahada nafiyu sahih. Nain pag nafiyan sahih, matan yan, bunal. Maita lang hi Uthaymin fa inna Allah ta'ala la yuhitu bihi shay'un min makhluqatihi wa huwa a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi shay'un. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala ri siya malipus sin uno-uno na rin ha mga piyapanjari niya in Allah subhanahu wa ta'ala mahatinggi mahasutsi sin malipus siya sin uno-uno na yan ang mga makhluk niya. Kaifa wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Amunin ayat ini. Amun magkulang maglawiin maana sin ayat ini sinin pitong lapis gumi ini alam kiyum kuman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli. Tamikaning kalangit-langitan ini lupiun ini katan lunun lupiun ini katan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakim kuman niya. Ay bimana pagkawasan niya pang biakato ahlu sunnah wal jama'a ay mamahami. Okay. So rendi first portion sin kabtangan hi Uthaymin ini katampalan na to sin baw timaayun siya hahisiw-hisiw na mang napihisin tampat then Allah subhanahu wa ta'ala apabila in maksud sin tampat niya piyan amin tampat makalipus ha Allah subhanahu wa ta'ala which is amo na ini actually inya nafi sin mga ahlu sunnah wal jama'a na sin mga asyairah amin hakwan hitilahak nila in aqida nila ha ibara Allahu mawjudun bila makan in Allah subhanahu wa ta'ala mawjud wala na sakop sin tampat amoy ni imyaksud tampat amoy makalipus sa Allah subhanahu wa ta'ala ibi makna tampat amoy butangan sin Allah paglugalan niya. So para kan Uthaymin hindi ha portion sin kitab ini maayun hi Uthaymin habi ahadto. So bang hati niya hi Uthaymin timataayun hati ha sisilawak sin mga ahlus sunnah wal jama'a fatin Allah mawjudun bila makanin Allah aun hawayroon na lipus sin tampat hawayroon miyumutang tampat uno min tampat makalipus kanya tampat butangan niya manghi Uthaymin hati timataayun habi ahadto di ha part sin kitab ini na uno kailuin piag masukkalan sin mga Wahabi may sa kawa umiyan ni mga ahlus sunnah Allahu mawjudun bila makan di na sila magkaingat-ingat mangrad ha mga ahlus sunnah sumamlang ang mga ahlus sunnah. So kita tanyo yan kaya sakupan tanyo yan diungog tanyo yan kanila halimaway yaon kaya sulayan na to amuin piya mahalayak kaya ingat hakataan ini i'tiqad na to mga ahlus sunnah wal jama'a fatin Allah mawjudun bila makan paglubaksin sila na hati niya simamlang iban simulang kato pagkita tuy pagtua hi Uthaymin nila yari ima-agree kato na hindi. So hati niya bang pahamun marayaw si mga Wahabi in ibara hi Uthaymin ini ni against kan nila nang lubuhi mismo ini sinkuta nila. Mafhum? Di ini mahinang mo hati niya in kaptangan bangka Wahabi ri mo ini mahinang hati niya weapon in kaptangan ni Uthaymin ini may mustak siya ron hakim kuman mo makamula ini kay mo in kaptangan ni Uthaymin ini bangka Wahabi. Okay, next. وإن أراد بنفي المكان نفي أن يكون الله تعالى في العلو فهذا النفي غير صحيح بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء.
Sampai pa kay napusan sinamin hadis ini. Nasahon na to dakuman kay panan amin ta'liq haulihan, pakita takan nila in ta'liq tawakah komentari Utsaimin hadithul jari. So next, long Utsaimin bangin kaya maksuran din dun sin pagnafi hatampat, pagnafi sin tampat, but pang nafihi sin kaun sin Allah subhanahu wa ta'ala fil ulu hakataasan. Hakataasan. Okay, usalun ta na abihaunin word hakataasan. Temporarily ama ito usalun ta word hakataasan fil ulu. Fahada nafi ghairu sahih. Ang pagnafi ini ghairu sahih. Bukun ini siya bukun ini bunnal at ini batal. Wrong siya. Bal huwa batilun bidilalatil kitabi was sunnah. At malain kaninyan batil, batal siya. Batal siya based hauno al-Quran iban has-sunnah. Iban ijma' si mga salaf. Batal siya based hauno ha-akal dalil akli. Batal siya based ha fitrah. Nature sin amin way of thinking sin manusia. O sin dalil niya basis niya muna nyari yan dah screen sin amin live audio live tayan. In basis niya amunan hadithul jariyah. First of all, kitaun na to bang unuin pamaham Utsaimin hadithul jariyah. In pamaham Utsaimin hadithul jariyah samata-mata biyahe takad. Biasin nasabut niya amo ina ta'liq niya or komentaris niya hal aqidatul wasitiyah Ibn Taymiyah lam Utsaimin wa fil hadithil jariyah min sifatillah ta'ala ithbatul makan lillah wa annahu fis sama. Hadithul jariyah lam Utsaimin page 47 sin kitab amo in komentary niya sin al-aqidatul wasitiyah Ibn Taymiyah lang niya pangatungod sin hadithul jariyah ini mangparkala din ha mga kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala ithbatul makan lillahi ta'ala pag-ithbat sin makan sin tampat Allah subhanahu wa ta'ala so clearly without any doubt way pagduarwa Utsaimin nangingisbati siya sin tampat. Nangingisbati siya sin tampat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Clear yan. Atin niya verbally biyungat niya to diyan. Hadithul jariyah lang niya rin mga kasifat-sifatan sila Allah subhanahu wa ta'ala ithbatul makan lillahi ta'ala. Pag-ithbat sin makan sin tampat Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu fis sama sinin Allah subhanahu wa ta'ala ibanin Allah subhanahu wa ta'ala fis sama yadto halangit sumasa langit lang sin Tagalog yadto halangit. Okay, so magbalik kita mari paamuin majmu' fatawahi Utsaimin ini lang Utsaimin bang in ka maksuran sin pagnafihi hatampat yun but pagnafi sin Allah subhanahu wa ta'ala fil pag nafisin kay aunan sin Allah subhanahu wa ta'ala fil ulu yadto hakataasan fahada nafiyun ghairu sahih fahada nafi ghairu sahih nafi ini bukun siya bunnal ay bukun siya correct kaman batil ini okay aun wala explain Utsaimin dindi ha mga katutan yung katan biasin sa ula-ula aun amun card niya tiapok niya. Dita na matukod, bang uning kamaksuran niya, may niya wala explain. Arakala, bang niya to explain, mabula sag madtuwihan, makanat in, tiatapok niya yaon. Tiatapok yung Utsaimin. Sa inga tumampal, bang uno to din maksud, unin motive niya, nagbisara simbiyahay ni. First, wala explain, Utsaimin din di, kuno in pagnafi hamakan
Kuno in pag nafiha tampat, mahinang siya pag nafiha ulu. Amet to sana in butang na rin di. Kuno in pag nafiha tampat, mahinang siya pag nafiha ulu. Pag nafiha kataas. Or pagkamahating gisin Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan tain amuin titik pamahamyad to. Pagkalang hi Uthaymin, bang in kamaksuran sin pag nafiha tampat yan, ba't maksud niya pang napihihap kataas sin Allah subhanahu wa ta'ala na yan, batil. Batal. So, in wala explain hi Uthaymin, kuno in pag nafiha tampat, mahinang siya pag nafiha kataas or katinggi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Masih ka mo nakaurol. So, jawaban tanad dyan to, pagkawala, dabitang din di Uthaymin. Manafi, mahia, in pag nafiha tampat, mahinang siya, or in labas niya, pang napihi na rin pang napihi na rin kataas sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pang napiha tampat, mahinang siya pang napihi kataas or katinggi sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila in iisbat mo katinggi, pag ianon mo yan, katinggi tampat. Katinggi tampat. Amin ulu makani pagtawagon. Bang bukunda ulu makani atau kakatinggi tampat in iisbat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto tuod, wayron sala sin pag nafi mo hatampat. Di siya mahinang gaggat. Di siya mahinang gaggat in pag nafi mo hatampat. So ang kanda, amoy ni hindi kabayaan hi Uthaymin. Amoy ni hindi kabayaan hi Uthaymin. Banglaw niya, ianon niya kita niyo, bang in pag napi niyo yan hatampat, bat pag napi haulu, na yan batil. So biya niya kita iiyan, sinin iisbat niya ulu, iisbat yu Uthaymin ini ulu makani. Kataas, tampat. Clear din dito. Tubtub bariha point ini, very clear. Balikan ko. Biya da kita iyan yung Uthaymin na ibarat niya ni wa in arada binafil makan nafiyan ay yakuna Allah ta'ala fil ulu fahada nafi ghayru sahih ila akhir ibaratihim. Biya niya kita iyan sin in iisbat niya ulu, in iisbat yu Uthaymin ulu makani. Ulu makani. Atawa kaharo kaing duka ing expression, duka ing term, ulu hissi. Physical, physical to, physical yung pagkataka. Ulo, kataas siya tampat. Kataas, tampat. Na yung mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah si mga Asy'ariyah nagpaparatya ray sa bahulusin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaparatya ray sa bahulusin Allah subhanahu wa ta'ala. Beri ning pagparatya nila mahabain maudu ini. Sumakawa po unta na sadya nagpaparatya yung mga Asy'ariyah sin ulu. Amuin katinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan amuin piyang hangla nila na sadyas pa Allah subhanahu wa ta'ala wangunin kahimut-mutan sin pagyanon katinggihan yan. Tayma nila sindi maabot di matungkad sin amuin akal pikilan nila wangunin pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala katinggihan. Atawa ka piyaham sin kaibanan din ang mga mutaakhirin si mga Asy'ariyah bating kamaksura ni maana sin pagyanon katinggihan ini amuin katinggihan pagkatuhan. Katinggihan sin darajat sin pagkatuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala kung katinggihan sin tampat. Nah, bihad to. So, rendi mga master mga mga Islam clear katu tinya kasiban na to bang uno in tiyatapok nila akidah nila. Uno in tiyatapok nila akidah nila haibarah statement yung Uthaymin ini timampal kato sinintya tapok nila akida nila imi-isbat dahati sila tampat pa Allah subhanahu wa ta'ala
tampat amuin bubutangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di sadya sila mabaya direct yan to hibis sarah imbihad to. Sabab tumagbus sila sa mata-mata karamiya mujassima musyabbiha bang nilad to amuin blatantly hibis sarah imbihad to. Suway nila hilabay ang mga ibarah bihaini amun ibara amuin makakonsil makatapok namin mga syubhat nila. So para mga amin wahabi diha hula na to ini labi luba ha masabi hayaon labi luba diha social media amuin similawak na batwala kuno sila nag-iithbat sin makan na misang paveri ning pagsilawak nila wala kuno sila nag-iithbat sin makan ti matampal na masi-masi in pangingithbati nila sin makan. Biya na sinasabot taka inakabtangan hi Uthaymin tungod sinamin hadithul jariyah min hadith sina bata-bata babae karaka babae yasubo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayna Allah haunin Allah subhanahu wa ta'ala sa si mambung siya fis sama sampai pikahin na po sin hadith lang Uthaymin wa fi hadithil jariyah min sifatillah ithbatul makan lillahi ta'ala wa annahu fis sama. Halam sin hadithul jariyah yan kabakan din doon din mga kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala yaun din doonin uno ithbatul makan lillahi ta'ala pag-isbat hatampat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu fis sama ibanin siya yadto halangit kita unyo rakuman ha page 47 sinamuin syarah ataw kata'liqat ta'liqat hi Uthaymin al-aqidatul wasitiyah Ibn Taymiyah. So mahuli rin hayad to hati ko baha insyaallah sawah na yad to mga maastay mga udah kama Islam murah-murahan insyaallah kaya akan apyat to sinamun biya amun maklumat information na to at tungod sin kabatilan iban syubhat si mga ahlul bid'ah wal hawa si mga amuin mga wahabi amuin mujassima wa musyabbiha zaman na to ini mahuli wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.